Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam pelajaran bahasa kitab suci Al-Quran. Jadi dalam pembelajaran yang lepas kita ada mempelajari berkenaan dengan kata nama pelaku, ismul fa'il. Kemudian kita berpindah kepada kata nama berlebihan dan kata nama sifat, ya. Dan untuk hari ini, ya, sekiranya kita membaca surah, contohnya surah Al-Fil ni, ya, kita akan terjumpa satu perkataan, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Pernah dulu ada orang tanya apa maksud ma'kul ni, sebab kalau tengok terjemahan Melayunya, maka Tuhan jadikan mereka, maka dia jadikan mereka seumpama daun kayu yang dimakan ulat. Jadi ada orang tanya mana ulatnya, makul ini ke ulat. Jadi sebenarnya terjemahan Quran itu dia lebih kepada penafsiran, ya. Jadi makul ini bukan maksudnya ulat ataupun makul ini maknanya dimakan, ya, dimakan. Ulat itu tambahan si penterjemah, ya. Dia tidak ada di dalam kataan ini yang ada makna ulat, ada. Makul tu maknanya dimakan, ya, makul. Jadi apa jenis perkataan makul ini sebenarnya? Daripada kata dasar, apakah perkataan ini lahir, ya? Perkataan ini lahir daripada perkataan akala, ya. Aka dan lam, hamzah, kaf dan lam, ya. Hamzah, kaf dan lam. Akala. Fa'il mudhari'nya adalah ya'kulu, ya'kulu, ya'kulu. Ini adalah asal perkataan ma'kul ini, ya. Ini akala ini adalah kata kerja normal, ya. Kalau kita nak kata akala ya'kulu, jadi orang yang makan kita akan kata akilun, ya. Ini kaedah dia. Jadi akilun, dia kena tambah, panjangkan lepas huruf pertama tu. Jadi akilun. Akilun maksudnya orang yang makan, ya. Ini biasalah ni, akilun orang yang makan. Fa'ilun. Jadi ini adalah kata nama pelaku. Akilun. Kalau kita majhulkan dia, ya. Apa majhul dia bagi perkataan akala ni? Baik, perkataan akala ni bila kita majhulkan dia. Ingat majhul dulu kita belajar? Majhulnya ialah dengan cara kita yang pertama bagi depan dengan huruf pertama dan sebelum akhir bagi bawah, ya. Sebagainya ukila. Ukila maknanya dimakan. Kalau atas ni ada orang makan, akala, dia makan. Jadi kata nama pelakunya ialah akilun, yang makan. Manakala ukila ini pula dimakan, ya. Yang atasnya ada orang makan, yang ni dimakan, tak nak sebut orang yang makan. Jadi nama dia majhul yang kita belajar di dalam pelajaran-pelajaran sebelum ni, ya. Ukila, dimakan. Jadi kalau ukila fa'il mudhari'nya yu'kalu, ingat tak dia punya cara nak membentuk majhul tu? Pergi balik pada pelajaran kita, kalau tak ingat insya-Allah, yu'kalu, ya. Yu'kalu, dimakan, ya. Yu'kalu, yang mana dibagi ataskan yang sebelum akhir ni kalau untuk fa'il mudhari', ya. Kalau untuk fi'il madhi kena buat ukila, fu'ila macam ni, ya. Jadi kalau majhul dimakan, kalau atas ni akilun, orang yang makan. Kalau nak kata orang yang dimakan ataupun sesuatu yang dimakan, apa yang perlu kita buat? Kita kena sebut macam ni, ya, makul. Jadi makulun ini adalah kalau kita nak sebut ini dimakan, maka yang dimakan disebut makul. Cara dia punya pembentukan dia macam tu, makul. Kalau akilun ini yang kita belajar dulu, dikenali sebagai nama pelaku, ismul fa'il. Untuk makul ini dikenali sebagai ismul maf'ul, ya. Ismul maf'ul iaitu nama yang kena, nama subjek yang kena, nama orang yang kena. Jadi kalau akala, akilun, yang makan. Kalau ukila, makul, yang dimakan, benda yang dimakan, ya. Itu dia makul. Contoh lain senang kita nampak, ya. Perkataan khalaqa. Khalaqa, fa'il mudhari' ni apa? Ingat balik, yakhluqu. Kata dasar khalaqa. Khalaqa fa'il mudhari' yakhluqu. Yakhluqu ma yasha'. Khalaqa fi'il madhi, fi'il mudhari' dia yakhluqu.
untuk kita nak mengatakan yang mencipta ataupun ismul fa'il, kita akan sebut ikut wazan fa'ilun. Jadi khaliqun. Khaliq adalah pencipta. Khaliqun. Baik, kalau kita nak kata dicipta, tak nak sebut orang yang cipta, kita akan majhulkan dia. Caranya adalah bagi depankan huruf pertama dan huruf sebelum akhir bagi atas. Sebutnya adalah khuliqa. Khuliqal insanu min ajal. Sebutnya khuliqa, kena ikut fu'ila. Jadi untuk majhulkan dia, kita untuk fa'il mudhari' kena sebut macam ni. Yukhlaqu, yukhlaqu di bagi depan kan, atas ni di bagi atas kan ya. Ini adalah cara pembentukan kata kerja majhul ya. Untuk kata-kata majhul ni, kalau kita nak kata kalau atas ni maknanya si pelaku ataupun si pencipta. Kalau bawah ni kita nak kata yang dicipta, noun juga, noun juga, tapi dia punya kata isim juga, tapi dicipta. Yang dicipta, maka kita akan sebut ikut wazannya makhluk. Bahasa Melayu pun ada makhluk ni, saya ingat ya, makhluk. Jadi kalau khalaqa yakhluqu, dia akan keluar ismul fa'il yang kita belajar sebelum ni, khaliqun, pencipta. Kalau khuliqa khuliqa ya, yang dicipta, yukhlaqu majhul, maka untuk menjadi isim fa'il tak bolehlah, sebab dia ni tak ada pembuat. Maka kita jadikan dia makhluk. Jadi makhluk ini namanya ismul maf'ul, kata nama subjek yang kena buat, yang dicipta. Jadi kalau khaliqun, pencipta, makhluk maksudnya yang dicipta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Perkataan al-maghdubi ini ialah ismul maf'ul. Ghain, dha dan ba ya. Jadi ghadiba ya, ghadiba bermaksud murka ya. Ghadiba dimaksud murka. Kalau ghudiba dimurkai. Jadi daripada dimurkai ini dikeluar satu kata nama maf'ul ya, subjek yang kena. Jadi dia panggil maghdub. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi untuk baris akhir tu dia boleh berubah lagi, nanti kita akan belajar di dalam pelajaran-pelajaran terakhir insya-Allah. Jadi sebagai kesimpulannya ialah kata nama maf'ul sekiranya daripada wazan nombor 1, ia terbentuk daripada kata kerja majhul, di mana ia dibentuk dengan cara melakukan sedikit operasi ke atas perkataan fu'ila ini ya, wazan ufu'ila. Jadi kalau fu'ila menjadi maf'ul ya, maf'ul. Kalau yang ini mashhun daripada perkataan syuhina, mab'uth daripada perkataan bu'itha, mamluk daripada perkataan mulika. Daripada kata kerja majhul menjadi ismul maf'ul majhul. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfuth. Contohnya. Jadi semuanya itu adalah ismul maf'ul ya. Untuk pengetahuan kita ya, ini tak banyak dalam Quran, tapi adalah sikit-sikit dalam Quran ya perkataan yang seperti ini. Untuk wazan nombor 2 sehingga 9, dia macam juga ismul fa'il ya, dibuat macam ismul fa'il sebelum ni ataupun kata nama pelaku, iaitu daripada fa'il mudhari'. Cuma dia ini datang daripada fa'il mudhari' mabni lil majhul ya. Contohnya kalau arsala ya. Jadi kalau fa'il mudhari'nya arsala yursilu, kalau majhulnya menjadi yursalu. Jadi kalau nak kata arsala yursalu, yursalu yang diutuskan.
kalau kita nak kata yang diutuskan ataupun orang yang diutuskan, dia akan jadi mursalun. Yang ni pula mukramun ni datang daripada perkataan yukramu, jadi mukramun. Yang ni pula daripada perkataan yuhdaru menjadi muhdarun. Contohnya lah, tapi dalam Quran tak banyak lah. Ismul maf'ul yang terbentuk daripada wazan 2, 3, 4, 5 sampailah 9. Caranya mudah aja. Ubahkan perbuatan itu kepada majhul, wazan nombor 2 sehingga nombor 9, dan letakkan mu dan kekalkan baris sebelum akhir dengan baris atas. Berbeza sedikit dengan ismul fa'il ataupun kata nama pelaku sebelum ni, di mana ain ini dibariskan bawah, ya. Yufa'ilu, mufa'ilun. Ya, ini mufa'alun. Itu beza sikit je lah, ya. Jadi yang dulunya adalah kalau isim fa'il mufa'ilun, yang ini ismu maf'ul mufa'alun. Sebab itulah kita baca surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina. Perkataan mursalin ini adalah contoh ismul maf'ul daripada perkataan arsala yursilu. Arsala yursilu mursilun. Tapi kalau kita nak katakan majhul, kita kena ubah fi'il madhi tu, ubah fi'il mudhari' menjadi yursalu. Letak mim je, jadi mursalun. Jadi kalau ramai-ramai, mursalin, orang-orang yang diutuskan. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah di kalangan orang-orang yang diutuskan, ya, bukan orang yang mengutuskan, orang yang diutuskan. Jadi itulah cara kita nak memahami ismul al-maf'ul. Tapi ini dalam Quran jarang-jarang kita jumpa, ya, ismul maf'ul ni. Tapi adalah contohnya dalam surah Al-Humazah, ya. Dalam surah Al-Humazah contohnya, wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Jadi muqadatu ni, ini adalah ismul maf'ul yang dinyalakan. Neraka Allah yang dinyalakan, ya, yang bukan bernyala, dinyalakan, itu isim maf'ul. Muqadah, auqada, ya. Auqada maksudnya menyalakan. Auqada, auqada fi'il mudhari'nya yuqidu, yuqidu, yuqidu maksudnya menyalakan, ya. Yuqidu, menyalakan. Jadi kalau kita nak buatkan dia isim maf'ul, untuk wazan nombor 2 ni kita kena guna fi'il mudhari'. Kita majhulkan dia dulu. Kita majhulkan dia dulu. Macam nak majhulkan yuqidu, yuqadu, ya, yuqadu. Jadi kalau majhulnya terus letak mim saja, jadi letak mim saja, jadi muqadun, ya, muqadun yang dinyalakan. Jadi oleh kerana nar ini dikira perempuan ni dalam bahasa Al-Quran ni, nar ini, maka ada satu perkataan lagi ialah muqsadatun, pun sama juga daripada kata dasar hamzah sa'dal, kemudian jatuh wazan nombor 2 yubsadu, muqsadu dan muqsadatun yang tertutup. Mumaddadah daripada perkataan maddada, daripada wazan nombor 3. Jadi kalau maddada fi'il mudhari'nya yumaddidu, kalau majhulnya yumaddadu, kalau yang dipanjangkan mumaddadah. Kalau letakkan mu dan sebelum akhir itu kita kekalkan sebagaimana fi'il mudhari' pada sebagaimana fi'il mudhari' al-majhul. Senang je insya-Allah, tapi ini tak banyak dalam Quran, ya. Tapi yang banyaknya ialah dalam bentuk wazan nombor 1. Jadi ingat insya-Allah tu kaedah ismul maf'ul kita, iaitu kalau jumpa perkataan yang seperti ini, ya, mashhun, fil fulkil mashhun, mab'uthun, mamlukun, semuanya adalah isim maf'ul daripada wazan nombor 1 yang dibentuk melalui fi'il madhi majhul. Manakala untuk fi'il mudhari' majhul, cara pembentukan isim maf'ul dia ialah lebih kurang saja dengan isim fa'il ataupun nama pelaku sebelum ini, cuma bezanya ialah sebelum akhirnya dibarikan atas, ya. Itu sahaja untuk pelajaran kita. Lakukan kuis yang kita sediakan bersama pelajaran ini. Mudah-mudahan kita lebih memahami apa yang kita temui di dalam kitab suci Al-Quran dan doa-doa kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.